Tawalla itu ini domirnya apa? Antum. Hah? Antum. Antum. Huakna naon? Hijam. Kasihkan hijam. Tasrifkan. Tawalla. Tawalla. Iya, sok. Tawalla itu wazan apa? If awala. Hah? If awala. If awalanya? Raib, bisa? Tawalla itu wazan apa? Hah? Tamira, tasrif. Tawalla. Tawallaya, tawallaya, tawallayu, tawallayat, tawallayata, tawallaina, tawallaita, tawallaituma, tawallaitum, tawallaiti, tawallaituma, tawallaitunna, tawallaitu, tawallaina. Salah awalnya. Tawallaya. Qulibatil ya'u alifan litaharrukiha wan fitahi ma qablaha fasara tawalla. Tawalla, tawalla, tawallu, tawallat. Bukan. bukan begitu. Tawalla, tawalla ya tawallau. Tawalla, tawalla ya tawallau, tawalla. Tawal. Kembali ke Jasmi. Awas nanti bisa. Ha, alim tom. Alim tom, tasrif kan? Alim tum. Tidak bisa. Nijam. Alim. Alim tom domirnya apa? Antum. Antum. Oh, huanya apa? Alima. Alima. Alimu. Alimi. Alimata. Alimi. Alima. Alimu. Alimat. Alimata. Alimna. Alimta. Alimtuma. Alimtum. Alimti. Alimtuma. Alimtunna. Alimtu. Alimna. Ya, alim tum. Domir apa? Antum. I'rab. Alim tum i'rab. Nijam. Alimtum fi'lun madin mabniun alas Mabni atas apa? sukun. Sok atuh. Mabniun alas sukuni litisalihi bidamirin raf'in mutaharrikin wa ta'u damirun mustatirun fihi jawazan. Hah? Mustatirun. Baik. Bisa teu? Bisa nanaon atuh? Kira aku kudu ditanya gitu. Jasmi, irobkeun. Alim tum. Alim tum fi'lun madi mabniun ala sukun. Kenapa mabni ala sukun? Kenapa? Karena sebabnya atas sukun. Ya, bisa teu? Alimtum fi'lun madin mabniun ala sukuni litisali Alimtum fi'lun madin mabniun ala sukuni la mahalalahu minal i'rabi. La mahalallahu minal i'rab itu kalau al-fathi. Alimtum fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi raf'in bidomirin raf'in mutaharrikin. Mana domir mutahariknya yang mana? Tum Oh, mutaharrikin watum wata'u. domirun mustatirun fihi jawazan takdiru Salah. fihi wujuban. Salah. Aduh. Kamera. Oh, kamera. Alim tum fi'lun madin mabniun ala sukuni fi mahalli raf. Litisalihi bidamirin raf'in mutaharikin. Bidomiri raf'in mutaharikin wa ta'u damirun mutasilun mabniun ala domi fi mahalli raf'in fa'ilun wal mimu alamatu zukri alamatu jam'i zukri. Zukur. Oh, ulang. Alim tum fi'lun madi mabniun ala sukun litisalihin Lamun pernah belajar mah pernah ngapalkeun. Jadi pas aya nu nyebutkeun teh, nu eta ieu mana jeung teh diajar-ajarakeun atuh. Nah, Alimtum fi'lun madin mabniun ala sukuni litisalihi bidamirin raf'in mutaharrikin wa ta'u damirun muttasilun mabniun ala
ala dhammah Ala domi. Tingali atuh harokatna naon? ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun Terus wal mimu alamatu jam'iz dzukuri bisi hese heug. Qala tah lah. Wa id qala Musa liqaumihi qala. Ngarobkeun qala. qala fi'lun madin mabniun alal fathi la mahalla lahu minal i'rabi fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Qala itu sebetulnya ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Sebetulnya fa'ilnya itu zahir, nampak, bukan domir. Mana fa'ilnya? Ai fa'il teh naon? Orang yang mengerjakan. Orang yang mengerjakan alias pelaku. Wa id qala, dan ingatlah ketika berkata. Siapa yang berkata? Musa. Siapa? Musa. Jadi fa'ilnya saha? Mana? Musa. Hese teuing. Ngerti? Itu jam. Terus dah. Ganti babak yang lain. Oke, apa itu? Jangan nyiapkan ayat sabaraha? 69. 69. Eta nu disiapkeun. Awas mun butut. Oh. Billahi minasyaitonir rajim. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nazirin. Terjemah. Qalu mereka berkata ud'u lana supaya memintakan untuk kami rabbaka kepada Tuhanmu yubayyin lana supaya menjelaskan kepada kami ma launuha apa warnanya. Qala Musa berkata innahu sungguhnya Allah yaqulu berfirman innaha baqaratun sesungguhnya sapi itu safra'u kuning faqi'un keemasan launuha warnanya tasurrun nazirin menyenangkan bagi orang yang melihatnya. Qalu mereka berkata, ud'u lana, pintakanlah untuk kami, Rabbaka kepada Tuhanmu, yubayyilana, supaya agar dia menjelaskan, mahi tentang sapi betina, innaha baqara, sesungguhnya sapi itu, tasyabaha belum jelas, alaiha bagi kami, wa innaha insyaallahu lahum lamuhtadun. Dan sesungguhnya jika Allah menghendaki, Sesungguhnya apa? dan kalau Sesungguhnya kami, kan inna, sesungguhnya kami, sesungguhnya insya kami, Allah. Hah? Insya Allah artinya apa? Insya Allah? Allah menghendaki, Jika Allah menghendaki, jika Allah menghendaki akan memberi petunjuk, hah? akan memberi petunjuk, Akan memberi petunjuk. Muhtadun memberi petunjuk, mendapat petunjuk, akan mendapat mendapat petunjuk. Qalu apa artinya? Mereka berkata, Mereka berkata, siapa yang berkata? kaum Musa, Siapa kaum Musa itu? Bani Israel. Ud'u lana, berdoalah kamu. Siapa yang dimaksud kamu? Musa. Musa. Kalau kita lihat kronologisnya, ketika pertama kali Allah menyuruh ya'murukum antadwahu baqarah supaya Bani Israel menyembelih patung sapi, menyembelih sapi. Kenapa? Kenapa harus sapi yang disembelih? Amira, untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. untuk menghidupkan orang yang sudah meninggal. Kenapa yang disuruh sembelihnya sapi, bukan kucing, bukan kambing? Karena Bani Israel pernah menyembah Sapi. patung Anak-anak. itu sebagai sindiran kepada Bani Israel. Karena mereka sebelumnya pernah menyembah patung sapi. Bani Israel menyuruh Nabi Musa supaya menjelaskan tentang warna sapi. Betulkah mereka menginginkan penjelasan? Kan kata Bani Israel, mintalah penjelasan kepada Tuhanmu agar dia menjelaskan kepada kami tentang warna sapi yang harus disembelih. Apakah mereka betul-betul meminta penjelasan? Dimulai dari atas. Pertama, apakah sapinya kayak gimana? Sapinya harus bagaimana? Ternyata dijawab, oh sapinya itu tidak boleh terlalu tua, tidak boleh terlalu muda, pertengahan di antara itu. Mereka belum puas. Warnanya yang bagaimana? Apakah betul-betul mereka minta penjelasan? Tabita? Jadi yang benar, Kamera? Agar tidak mengerjakan. Kenapa bisa begitu? Mencari-cari alasan. Padahal mereka sebetulnya Tidak mau mengerjakan. mengerjakan. Oh, ya Rabb,
Satu. Ulah maksa teu bisa mah. Tabita, Samira, bisa nanaon atuh? Beger. Beger diheulakeun. Kan sudah dipelajari. Tasrifkan yubayyin. Yubayyinu, wazan apa? Bayana. Kalau ditanya wazan, sebut fi'il madhi dan fi'il mudhari dua. Contoh, yukrimu wazan af'ala yuf'ilu. Fa'ala yufa'ilu. Fa'ala Yufa'ilu. bab keberapa? Kelima. Lima. Empat. Tiga. Dua. Papai we. Dua bener dua. Tiga bener. Bab Dua. 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 Kasrifkeun. Yubayyinu. Bayana yubayyinu. Bayanan. Tasrif fa'ala yufa'ilu. Ulang. Fa'ala yufa'ilu. Taf'ilan. Bayana. Bayana yubayyinu. Tabinan. Mubayyanun. Bayyin. La tubayyin mubayyanun. Mubayyanun. Buyyina yubayyanu. Ya, yaqulu. Tasrifkeun yaqulu. Yakulu yakulani yakuluna takulani yakulna. Ulah ditahan atuh. Pan yaqulu. Nah, jadi takulu. Jadi yaqulu ulah pakai hamzah. Yakulu yakulani yakuluna takulani yakulna. Takulani takuluna takulina takulani takulina takulina. Takulna. Yakulu Ek balikan deui. Kata ek balikan deui mah. Tinggal dua deui padahal. yakulna Balikan deui ti hua. yakulani yakuluna takulani takulna Yakulna. takulani takuluna takulina takulani takulna nakulu Gitu. Tapi tambah kola besok kola. Kola kolu kolata kulna kota kutuma kutum kote kutuma kutuna kutu kulna. Bisa gening. Kola mah. Di ayat 72, wa id qataltum nafsan, dan ingatlah ketika kamu membunuh satu jiwa, fadara'tum fiha, maka kamu berselisih, saling tuduh menuduh fiha padanya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Fakulna, maka kami berkata, idribuhu, pukullah dia. Hu kembali ke mana? Yang kedua, biba diha, ha kembali ke mana? Bisa tak? Samira bisa. Samira ada tadi menerjemahkan gimana? Tapi si iya sekali dicik. Ho itu yang dimaksud apa? Ho nate ka mayat. Terus? Ha nate ka sapi. Gitu. Kalau paham jadi benar menerjemahkan. Ho itu kembali ke mayat. Idribuhu, pukullah dia biba diha dengan sebagian badan sapi. Apa yang dijadikan? Apa yang diambil? Kan disuruh mukul dengan sebagian dari sapi. Bagian apa yang dipakai? Kaki. Cek saha? Kata siapa? Kata kamu barusan. Yang dipakai adalah ekornya. Menurut satu pendapat yang lain menyebutkan bagian paha.